हेलो हाय नमस्कार मु कुमदेनी स्वागत करछि आपण मन को कुमदेनी ब्लॉग चैनल को चलतु देखिबा सुंदर ब्लॉग वीडियो जदि भल लाइक लाइक करबो कमेंट करबो शेयर करबो सब्सक्राइब करबा पई जमार भूलिबो नै चलतु स्टार्ट करबा सखाळु गाधी बुधी रेडी हिजी सखाळ नै साडे हां 9:30 हलानी देखंती कोन बैठा आम पड़ोसी घरे देइछंती पणस फाड़े ना पणस पिठो भजाव करबी एडी चावल भिजेछि अभिषेक कौन कर चलतु देखा खाई ना खाइबी टी पखाड़ अच्छी अल्प टे पखाड़ खाईदेवी कणी मिक्सचर टी आ टमाटर दलिकी ये देखु मो पु पढ़ुची सुना पु पढ़ुची खाई पीकर पढ़ुं ना बाबा केक खाई पढ़ुच चल पढ़ कौन लखुच ओठुल ओडिया हाँ ठीक अच्छे लेख मुझे जाऊँ रोसे कर पणस पिठ भजा करी इना पखाड़ हाँ ठीक अच्छे आस चलतु पखाड़ बाढ़ुची बाढ़ी सारापर आपण सहित कथा देखु भात बाढ़ी रेडी करी भात अच्छी कम टी आनी अल्प टे आ मिक्सचर पियाज देकर खाईदेवी आते करी आलू भजा भाजी थे डेरी हो भोक लगलानी ना बाबा खाईदे अल्प अल्प तापर पिठ भजा है सागे सागे भात खाईदेव ना कौन देख बुझ धर चलतु खाई सारे आपण मन सहित पणस काटिकी रखी मसला किसी तरकारी बनैबी आ माने पिठो भजा करेंगे देखते पिठो भजा कर तरकारी बनैबी मसला कटिकी रखेंगे चलतु रोसे सारे सहित कथा अभिषेक खाई शुई पड़ा उठिक गला ट्यूशन नहीं छाड़ी मुझे खाई नी एवं देखते बाढ़ी ये खाइबा ये पणस तरकारी अच्छी ये पणस जो पिठ भजा करी यहाँ से भात गरम खाइबी खाइब कि हाँ ना से शोचती आसले ड्यूटी रू केत रेस्ट कर मुझे खाइबी चलतु देखा लाइन नहीं आज बुढ़े हैरान मैंने पूरा अंधा अंधा दिशुची सब घर चलतु खाई सारे आपण मन सहित कथा आम पड़ोसी सारे जाइए मंदिर माँ मंदिर ये साई बाबा मंदिर आसीगलु सब सुंदर गछ लता के सुंदर कर पूरा आसवाई इच्छा हो समझते अभिषेक जाइए मुझे अभिषेक बापा जाए
के जानी देखी थे कि कौन चिन्हा परिचय होती ଆମ ଗାଁରେ ଯାଉଥିଲେ ମାଛ ଛାଡିଥିଲେ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆସିନି ଆସିଲା ବେଳେ ମାଛ ଅଭିଷେକ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା କେମିତି ଆସିକି କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିଲେ ମିଛି ମିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ମାଉସୀ ଯାଇଥିଲେ ଦିଦିଙ୍କ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଭିଷେକ ଯାଇଥିଲେ 8 ଜଣ ବୁଲିକିରି ଆସିଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। এইটা বাসনা এইটা নীতিমল্লি বঢ়িয়া বাসনা ଦେଖେବି କ'ଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଅଭିଷେକ କ'ଣ କରୁଛି ଅଭିଷେକର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ବୋଧେ କାଲିଠୁ ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲୁ ଆମ୍ବ କାଟି ଆମର ଘର ଓନର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି ନା ଟିକେ ଶୁଖାଇଦେବି ଖରାରେ ନା ଲ କୁନୁ ଶୁଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଆଚାର କରିବୁ ଆଉ ନା କ'ଣ କେତେ ଖରା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯା ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଖାଇ ଖୁଆକିରି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିକିରି ନା ଉଠିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଉଛି ଅଭିଷେକ ନା ଅଭିଷେକ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ବାବା କ'ଣ ଖାଉଛ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସି ସାରିଲାନି ଆସିକିରି ଖେଳୁଥିଲା ଖେଳି ସାରିକି ଆସିକିନା ଖାଇଲାନି ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଆଜି ଦେଇଦେବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେୟାର କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ କହିଦେ ବାବୁ ବାଏ ବାଏ।